Shalom, menjua-jua rasalam sehat manbandu krina mamresi ikalangi kami. Jumpa kita ibas warisi sendah ibas PA mamreta. Jana sope kita dengkahkan kata di bata marisi pebulat ukur ta artoto kita. Bujur Tuhan isakan kami manbandu ibas kelengati indusi tetap nemani kegeluhan kami. Sehibas pak sendalit kami bas menjua-jua. Jana malam mati kami, bengket kami kubas PA mamre, pengarapan kami, kuasa kesasi badia sinampati kami, guna ngangkai katandu dengan dalankan saibas kegeluhan kami. Ina pengarapan kami Bapa ngerana kaman kami, nggo sikap kami dengkahkan katandu ibas gelar Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kata di bata si jadi bahan renungan ta ibas wari enda ibuat ibas kitab kuan-kuanen pasal 4 ayat 20 kubas ayat 20 pitu iyogikan kami manbanta baginda katana. O anakku megermetlah dengkehken rananku. Begiken kai siku katakan. Ola pelepas rananku sirang raskam. Ingatlah kata waribe. Dengan bunikanlah ibas pusuhndo. Mankala singan tu sisa daca kegeluhan dengan kejuah-juahan. Manjar-anjar kam rukur sebab rukuren dukap simabai dalan kegeluhan do. Ulandigan pe belaskan kata latuhu. Pedaulah ibas kam nari kata gua dengan ranan simahansa kalak papa. Teridah min arah matandu sinalsal kini bujuran ukurndu. Tatap kulebe alula pada mela-mela. Ukurkanlah mbages-mbages ope denga idalan kendu, maka kaipe si ilako kendu tuhu mahuli jadina. Sada jingkang pe ola kamnilah ibas dalan si benar nari. Sehijenda kata di bata, janah tema sisa manbanta ibas warienda nina, ukuri alum bages. Janalit 27 emakap si pemena gelah mamre ngasup ngukuri alumbages kata di bata. Jana si pedua kan gelah mamre ngajari ras jadi usihen man permata GBKP geluh ibas kebenaran. Jana enda si orati kata Tuhan enda erkaitan ras hut permata GBKP si pepitu puluh telu tahun kan. Mamre si ikelengi kami bas gelar Tuhan, kitab kuan-kuanan enda eme sada kitab si isina karena pengajaran kegeluhan si payo. Jana adi si oge makana enda tulisan Salomo anak Daud. Ibas tulisan na enda Salomo nuriken uga pengalaman geluhna janah uga ian dalanisa gelah banci datken kejuah-juahan ibas kegeluhan na. Jana sadahal ia kap kami si luar biasa si ituriken Salomo enda. Makana melala kelijenda isah kena kata ajar man anak singuda. Gelah banci min anak singuda silang kelembue pengalaman kegeluhan na. Banci pentar ian dalanisa sehmakana kejuah-juahan i alokena ibas geluhna. Jana tupung Salomo nehken kata naman anak singuda terkhusus ibas bindu si keempat ken enda luar biasa kel uga Salomo ibas ian dalani kegeluhena sehmakana idat kena kejuah-juahan. Sadahal sila banci ilupakan Salomo mekap ikata kena makana kepeken kitik-kitik nari kelnai guru surya ia jari bapana Daud karena kaikin si penting sila banci langlit ibas kegeluhan na si banci mbaba kemalemenate nandangi iya. Makana banci si idah ibas pasal 4 ayat 7 ikata kena bagenda. Si pentingna sila bancilang ilako kendu mekap ndatken kepentaran. Kai pe atendu jadi peraya kendu
Tapi sila bancilang nakal si arus ia kindu eme pengertiin. Kelengilah kepentaren maka kam iangkatna. Ergailah kepentaren maka kam ipahagana. Enda pengajaran Bapana Daud si tuhu-tuhu leket kel ibas pusuh Salomo jana enda igejap kena. Babai ia makana pentar ia ibas ndalani kegeluhenna wari lepas wari. Janah kepentaran si idat kena mekap kepentaran sirahna ibas di batanari kite-kiteken git ia kemalangan man Tuhan janah kata di bata endame sirusur kel itekanken bapa nanandangi ia guna banci itamakenna ibas pusuhna gelah kata di bata simbreken kepentaran manbana dalani kegeluhenna makana kejuah-juahan jadi si kerajanganna. Jana pengalaman Salomo enda kama si ituri kena jana ibagi kena nandangi anak singuda. Gelah anak singuda silanga melala pengalaman na bagi kata kami nai ia banci jadi kalak pentar, banci jadi kalak si bijaksana ndalani kegeluhenna makana kegeluhan si idalanina baba kejuah-juahan manbana. Jana ibas perenungan tandai tangkas keljenda ituriken Salomo makana kepeken gelah banci kita datken kejuah-juahan ibas kegeluhan enda lit kepeken piga-piga hal silit ibas dirinta si harus memang si jaga rasi kendalikan. Sebab adilah kita ngasup menjaga saras ngendalikan banci mbah bakubas kinilah ulin bas kegeluhan ta. Makana perlu kel ijaga ras perlu ikendalikan. Kai makap si pemena ikatakan Salomo makana ola pelepas ranan kusirang ras kam ingatlah kata wari dengan bunikanlah ibas pusuhndo. Mankala singan tu sisa daca kegelukan dengan kejuah-juahan. Manjaranjar kam rukur sebab rukurendu kap si babai dalan kegeluhendu. Perukuran. Enda si pemena si Nina Salomo harus dijaga dan dikendalikan. Adilah kita ngasup menjaga perukuran lah kita ngasup mengkendalikan banci perukuran enda babai kita kubas kebenen ibas kegeluhan eda. Makana ikatakan Salomo harus kita manjaranjar kita rukur. Timbang-timbang kita supaya kita muat sada-sada keputusan si ateta silakukan ibas kegeluhan ta. Sebab adilah kita manjaranjar rukur, adilah kita bagus rukur, banci jadi perukuran ta lamba bakini ulin. Igulut siakap rukur, latih siakap rukur. Adilah kita ngasuk balang-balangi pusuh ta. Makana manjaranjarlah rukur, bageslah ukuri, terkhusus ibas pusuh ta. Kata di bata lah sindemisa. Semakana kata di bata pengasup kita. Pentar ibas ndalani kegeluhan ta. Si peduakan Nina Salomo si perlu ijaga gelah na banci baba kejuah-juakan ibas kegeluhan ta mekap Nina pengeranata. Harus kepeken ijagai pengeranata. Ula asal embusi saja Nina orang-orang tua.
Sebab adilah si ukuri lebih maka si belaskan, adina si embusi saja ngerana banci baba kebenen man banta. Megeluten kalake, sakit hati kalake, semakana banci turah perubatan, turah sila tabehen, rasi dewan kerinana. Jangan hadi enda terjadi, lamba bakini ulin, tapi banci baba kebenen, bas geluh ta. Makana seterusnya ikatakanna si harus perlu si jaga, maka matata, pengenanta, pengidahta, harus kepekan ikendalikan enda, ya, harus ikendalikan. Nina teridah min aramatandu sinalsal kini bujuran ukurundu, tatap kulebe alula pada mela-mela. Pengidah entah mata, entah pengenen enda, kepekan lah terjeng mata secara fisik, tetapi pe mata perukurenta harus kepekan ijaga, harus kepekan ikendalikan. Sebab adilah terkendalikan terkendalikan kita pengenenta, matata, banci, silaman nehenen, rusur inehenna, makana kebenen jadi. Rusur ikatakan kuan-kuan. Seringkali terjadi rumput tetangga lebih hijau daripada rumput di halaman rumah kita, Nina. Idahana rusur si mekuli kalak si deban, janahlah yang ngasuk ngidah kini ulin, silit ibas deherna. Misalna, jana adino rusuran siakap lebih hijau rumput tetangga daripada rumput di halaman rumah kita, enda banci mbahba keretakan ibas jabu, enda banci mbahba perubatan, enda banci mbahba kesirangan ibas jabuta. Makana nina Salomo, mata harus bisa dikendalikan. Semakana sura-sura di bata saja si iperdiate kena. Semakana sura-sura di bata saja ngenca si merudu ia ngidahsa. Salah pengenena. Tapi dalam si sikapkan di bata, rusur si itatapna semakana kai si idahna babakini ulin man bana. Jana si terakhir ikatakan Salomo si perlu si kendalikan mekap perdalanta, jingkangta, ula salah jalan kita. Erdalanlah ibas dalan si benar nina. Sada jingkang pe ula kamnilah ibas dalan si benar nare. Sebab adi salah jalan kita. Dalan sila mandalanan si dalane, pendahin sila mandahinkan rusur si dahikan. Enda banci baba kebenen man banta. Enda 4 hal silit ibas dirita si harus ke ngasup kita ngendalikan semakana baba kejua-juahan ibas kita. Jana guna ngendalikan si inda kerinana, harus nina kata di bata ringan ibas pusuhta. Semakana kata di bata inda simbrekan kepentaran pengertiin man banta guna ertimbang-timbang apai kira-kira si mahuli si banci mbaba kejua-juahan, si banci silakoken, jana apai ka silakin patutna silakoken, sebab banci mbaba kemenen kubas kegeluhan ta. Jana enda kame ibas wari si senda, si i arapken, banci enda si ajarken, si peseh nandangi anak-anak ta si muda, terkhusus nandangi permata-permata di tengah-tengah gereja. Sebab bagi kata Kamindai, Salomo pun menyadari bahwa anak si muda enda
Makap anak silanga kel melala pengalaman kegeluhenna. Jana anak si muda enda rusur-rusur pedas-pedas kel ia muat sada-sada keputusan ibas kegeluhenna. Langa kelbo ngasuk ya ertimbang-timbang. Langa kelbo yang ngasuk rukur alum bagas. Langa kelbo yang ngasuk ugakin carana rukur alupayo. Seh makana kai si iblas kena, kai si idahi kena, kai si i pernah henna. Banci, lah salah, tapi kerina si ilako kena, babakini ulin kubas kegeluhanna. Makana perlu kel si persingeti, anak si muda i tengah-tengah gereja ta, anak permatata. Gelah banci permata enda kerinana, ngasuk ia, rukur alupayo. Seh makana kai pe si iblas kena pengeranana iu kurukuri na lebe sope iblas kena. Seh makana kai si iblas kena banci baba kemalamanate nandangi orang tua rasa kelewatna. Ibas pergaulan na pe sope idalani na pergaulan na goleben iu kurukuri na alum bagas apai kira-kira si banci baba kini ulin apai ka si kira-kira banci baba kebenen. Makana timbang-timbang ia ibas pusuhna seh makana lah salah ia ibas pergaulan na. Ibas ia atena ndalanken kai si atena idalanken na. Lah ia salah jalan. Terkhusus ibas zaman si genduari enda. Ibas perkembangan teknologi, ibas perkembangan zaman enda. Melala tawaran-tawaran. Si perhadapkan nandangi anak-anak ta si muda. Si adilakin ya bijak. Adilakin yang ngasuk ngukuri saalum bagas. Adilakin yang ngasuk tertimbang-timbang. Banci ia salah jalan. Banci ia benih. Erkite-kiteken tawaran-tawaran. Silip ibas dunia. Tetapi adi ngasup ia rukur alum bagas. Ngasup ia ertimbang-timbang. Lid kepentaran di bata ibas ia. Kata di bata silit ibas pusukna si ngerajai pusukna. Lah ia bene ibas pergaulenna. Lah ia bene ibas dalan si idalanina. Tapi kata di bata banci mbabai ia. Kubas kegeluhan si mbaba kini ulin seh makana kejuah-juahan. Jadi si kerajangan anak-anak takrinana. Gelah ngasuk bagi anak-anak te kerinana, gelah ulah salah jalan ia, gelah kejuah-juahan banci jadi si kerajangan na. Ibas wari si sendah, go jadi tanggung jawab ta, nginget-ngingetkan sang ngajarisa. Anak-anak ta kerinana terkhusus, kam kekelengan kami mamre, si jadi imam i tengah-tengah jabu. Jana salomo pinggejapkan sa, maka nakai si ajarkan bapana tuhu-tuhu kel meherga janah tuhu-tuhu kel kai si ajarkan na masih penting na si gejap kena masih baba kejuah-juahan man bana makana kam kekelengan kami mamre enda masa ada tanggung jawab si harus iseh kenandangi anak-anak ta gelah naseh pi pagi ia kuas dewasa iinget na makana kai si ajarkan bapai tengah-tengah jabu kepekan simbaba kejuah-juahan man bana jana ibas rangka memperingati hud permata yakap kami cara rukur si payo si sentudu ras perhatian Tuhan si banci baba keterkelinan mayakap kami jadi kado yang istimewa si perlu si berikan nandangi anak-anak ta permata semakana anak-anak permata ta kerinana tuhu-tuhu banci jadi anak-anak si erdalan ibas dalam Tuhan. Amin ertoto kita. Bujur Bapa ngwelokan kami katandu. Turahlah katandu ibas kami. Pengasup kami dalam kensa. Gelah tuhu-tuhu. Katandu enda banci isehken kami.
iajarkan kami, nandangi anak-anak kami, di tengah-tengah jabu kami, di tengah-tengah gereja Tuhan. Janah katandu enda kame, si idalankan kami ibas kegeluhkan kami. Sehmakana kai pesiate kami ibelaskan kami, kai peate kami si idalankan kami. Tuh ngasup kami ertimbang-timbang, ngasup kami ngukurisa lebih alum bages, sehmakana kai pesi ilakukan kami. Banci mbaba kini ulin, mbaba kejuah-juah nandangi kami. Janah enda kami siarapkan kami jadi, nandangi anak-anak kami krina i tengah-tengah, jabu kami i tengah-tengah gereja Tuhan. Gelah kai pesi ilako kena, kujapa pilangkahna. Tuhu-tuhu banci, dalam simbaba kejuah-juahan, dalam Tuhan, si idalanina, sehmakana malam pagi atena, malam peate kami orang tua. Terbuah kata ibas kami krina o Bapa, sebab reh kami ku kamin do gagah, ibas gelar Yesus Kristus, Tuhan ras juru selamat kami singgelo. Amin.